Okay, but one more thing. All right, what is it? Should I eat a mango or a papaya for breakfast tomorrow? Papaya. Oh, I hate papaya. 好了，最后一件事。好吧，什么事啊？明天的早餐呢？我应该是吃木瓜还是吃芒果呢？吃木瓜。哎，我讨厌木瓜。 Zien ze? Oké, maar nog één ding. Goed dan, wat is er? Moet ik nou een mango of een papaya eten bij het ontbijt morgen? Papaya! Oh, ik haat papaya. D'accord, juste une dernière chose. Très bien, que veux-tu encore savoir? Je devrais manger une mangue ou une papaye demain matin au petit déjeuner? Une papaye. Oh, je déteste les papayes. Lebe wohl. Okay, aber noch eine Frage. Also gut, was denn noch, Kleine? Sollte ich morgen zum Frühstück lieber eine Mango oder eine Papaya essen? Eine Papaya! Igitt, ich hasse Papayas. להתראות לך. בסדר, אבל עוד דבר אחד. בסדר, מה עכשיו? כדאי לי לאכול מנגו או פפאיה מחר לארוחת הבוקר. פפאיה. אני שונאת פפאיה. Ok, ma c'è un'altra cosa. Va bene, di che cosa si tratta? Devo mangiare un mango o una papaya domani a colazione? Una papaya! Ah, io detesto la papaya. わかりました。あと一つだけ。いいわよ、今度は何？明日の朝食はマンゴーかパパイヤのどっちを食べた方がいい？パパイヤ。パパイヤ嫌いなのに。 그건 됐고요. 하나만 더요. 아휴, 이번엔 또 뭐니? 내일 아침 식사로 망고를 먹을까요? 아니 파파야를 먹을까요? 파파야. 난 파파야 싫은데. Tá bom, só mais uma coisinha. Está bem, o que é? Eu devo comer manga ou papaya amanhã no café da manhã? Papaya. Ai, eu odeio papaya. Хорошо, еще вопрос. Хорошо, спрашивай. Что мне съесть, манго или папайю? Завтра на завтрак. Папайю. Ой, терпеть не могу папайю. Ćao sad. Ok, samo još jedna stvar. A, dobro, šta je? Da jedem mango ili papaju sutra za doručak? Papaju. Mrzim papaju. Adiós. Bien, pero una cosa más. Está bien, ¿qué es? ¿Debería comer mango o papaya en el desayuno de mañana? Papaya! Odio la papaya. Ναι, κάτι ακόμα όμως. Εντάξει, τι είναι... Τι να φάω, μάγκο ή παπάγια αύριο για πρωινό? Papaya. Μισώ την παπάγια. Alam na sa'yo. Sige, pero isa na lang po talaga. Oh, sige na nga. Ano ba yon? Dapat po ba akong kumain ng mangga? O papaya para sa almusal ko bukas? Papaya! Ayoko pa naman ng papaya.